नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में भक्ति नगर थाने पुलिस और एसएनजी की संयुक्त टीम ने फर्जी आधार कार्ड कारोबार का भंडाफोड़ किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर ईस्टर्न बाईपास के सटे ठाकेश्वरी मंदिर रोड पर फलकदाई बाड़ी इलाके में छापामारी की गई। छापेमारी के दौरान स्टूडियो के पीछे चल रहे अवैध कारोबार का खुलासा हुआ और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें स्टूडियो के मालिक चिंतरंजन सरकार समेत 6 अन्य शामिल हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पिछले 3-4 वर्षों से इस दुकान का संचालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके अपराध के बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई फर्जी आधार कार्ड कारोबार के खिलाफ एक कड़ी कदम है, जो अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा। আচ্ছা যে আপনার এখানে যে অবৈধভাবে যে আধার কার্ড বানানো ছিল সে ব্যাপারে কি জানেন? আমরা কিছু স্যার জানতাম না। আমরা জানি ফটোর দোকান প্লাস হলো জেরক্স করা হয়, আমরাও জেরক্স করি বাচ্চাদের কলেজের জন্য। আর কয়েকদিন ধরে যে এগুলো জিনিস উঠেছে, বেশি দিন হয় না। কতদিন ধরে এরা আছে? এরা 8-9 বছর তো হবে না, 8-9 বছর। এদের কি আগে সম্পত্তি বা বাড়িঘর কি এরকম টাইপেরই ছিল কি না অন্য কিছু? সেটা আমরা বলতে পারবো না। ওনাদের বাড়ি মন্ডল ঘাটে, ওখানে বাড়ি আছে। মন্ডলঘাট কোথায়? মন্ডল ঘাট হলো জলপাইগুড়ি ছেড়ে যেতে হয়। রানীনগর ছাড়াই আই না না না, রানীনগর উল্টা সাইডে তারপর কাইসাবাড়ি, গোলাপগঞ্জ। না মন্ডল মন্ডল ঘাটে বাড়ি আছে, ওখানটাই আমরা জানি। ওখান থেকে আইসে এখানে জমি কিনলো। কোথায় ছিল এদের দোকান? কোথায় ছিল আগে? দোকান ছিল ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে। দোকান এখন বন্ধ করে দিয়ে যে অভিযুক্ত যে তার নামটা কি বলবেন? নাম যেন কি কি জানি কি নামটা দে ওই আকাশের মা নাম কি জানি? দাস কিনা মন্ডল? মন্ডলই মনে হয়। চিত্ত কি? চিত্ত কি সরকার? চিত্ত সরকার। আপনার নাম? কবিতা সরকার। আপনি কি প্রতিবেশী? হ্যাঁ। আপনারা কেউ কিছু জানতেন না এই ব্যাপারে? না, আমরা কেউ কিছু জানি না।